Ya menjua-jua man banta. Juga beritandu. Enda wari kedua minggu enda. Enggo bulan November. Ya. Waktu meter berlalu. Maka adilah sikutkan Tuhan sia-sia geluh tak. Cikir wari enda itiga pana enda gerdem. Mungkin nu dan wari enda. Ya tapi pusuh ta ulamin bage. Pusuh ta litmin terang. Sirehna isurga nari. Sada suari enda si perlu sirnungken eme lias ate. Lias ate di bata. Enda sada istilah si usur si begi. Sebabna kalak Kristen enda ndeherkel ras iya istilah enda. Adina bahasa Indonesia lias ate di bata kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bas padan sindeka enda ibas bahasa Ibrani ken. Ken artina sila patut ibreken man sekala bawahan. Tapi ibreken na enda labo erkiteken lid si menghuli bas bawahan nandai entah layak iya entah metunggung lang. Tapi enda me kemurahan hati atasan. Lias ate atasan dai. Enda me kasih karunia. Jadi kasih karunia ibas padan sindeka. Eme ibreken. Man skala jelma. Si mehuli. Sila pantas lalaya alokena. Tapi ban melias. Atas senandaman bawahna, kana ibre kena. Jadi lias ate, entah pe kasih karunia, enda tindakan ibas atas senari, ibre kena man bawahna. Bawahna ndai lalayak ngalokensa, ban keadanna, ban kejahatanna. Selain keadaan nasi meteruh, jahat kaya. Lalaya alo kena. Tapi ibreken atasanna. Enda me kasih karunia bas padan sindekah. Jadi kasih karunia si pemena prinsipna labo tergantung. Si menerima kasih karunia. Labo banlid. Si menghuli bas diri kasih. Si menerima kasih karunia ndai. Jadi alu bahasa sederhana, lias ate, ibreken data senari, mankala sila metunggung ngalokensa, tapi ibreken. Ibas padan simbaru endang go bahasa Junani enda karis. Karis enda istilah pemberian hadiah. Maka mantap kel kasih karunia. Kasih karunia igabungkan padan sindekah padan simbaru hadiah ibas atasan nari berkena man bawahna si mehuli sila patut ia loken bawahan nandai sebab na uga bawahan nandai rendah kal peduakan ia jahat enda me inti berita Kristen ibas Injil. Janah lalit de bas berita sideban. Bas berita sideban usaha kendu. Keselamatan du. Usaha kendu gelah datdu. Enda bas agama sideban keselamatan da usaha.
keselamatan da perjuangan. Tapi situ huna keselamatan enda musti datas nari. Enda lalaya alokan manusia. Enda hadiah. Enda memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Enda umpamana isuratkan ibas Kejadian 6 ayat 8. Tapi Nuh ngena ate Tuhan, situ huna bahasa aslina Ken, maka bahasa Indonesia. Tapi Nuh beroleh kasih karunia dari Allah. Pakai kape Musa pe ibas Keluaran 33 katakan Tuhan ayat 10 itu kam nggodat lias ate bas aku nari. Jadi orang-orang si anggap kita hebat, pahlawan, patriot, ibas padan sindeka, situ huna krina kala kenda sada pelolaya. Iya, bagi Abraham, bagi Musa, bagi Yesaya, Daud, Joshua, Jeremia, Yusuf, Daniel, enda krina silalaya, enda krina bawahan sila metunggung ikelengi. Makana Musa, Nuh katakan beroleh kasih karunia. Tapi endam tindakan ibas di batanari, man si meteruh, man kala perdosa. Jadi kasih karunia enda, adina ibas padan simbaru, enda terus reh. Makana ibas Injil Yohanes arkiteken nia dem lias ate. Sialoken me lias ate sila arkrikrin. Enda Yohanes pasal 1 ayat 16. Bahasa Indonesia kasih karunia demi kasih karunia. Jadi si pemena sialoken kasih karunia keselamatan. Keselamatan. Keselamatan da enda tindakan di atas nari, ibas di batanari. Kita si meteruk abu tanah. Sanah terdauhun perdosa. Sinundalkan di bata, si ngelawan di bata. Kita krinana berontak ngelawan di bata. Adina nina Antoni Hukema, pemberontakan manusia, pemberontakan si sengaja. Alu mengacungkan tangan ilebe-lebe di bata. Sebab beredi bata nga, perukuran man banta. Emosi, kehendak si menyadarkan kita, dosa si ban kita. Tapi si ban. Makana kita labo layak ngalokan liasate di bata. Ban sengaja nga si ban dosa. Jangan halit sada pengkhotbah bagian danina. Adilaban liasate di bata, nerbinai enggo kam ibunuhna. Ban dosa anta. Tapi jenda lias ate di bata sikuturikan suari enda. Labo saja bas kita iselamatkan i datas nari bas di bata nari. Kita si meteruh enda. Kita si erdosa enda, tapi uga kita ndalani kegeluhan ta, kenca kita ngalokan kasih karunia si pemena. Enda me isuratkan Paulus man Timotius ibas 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Nina Paulus man Timotius ibas 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Tapi kam
O anakku, lias ate dibatalah pegegehikam. Jadi perlu kita lias ate dibata kasih karunia pegegehi kita. Enda kaikin masalah Timotius. Timotius kalak si perbiar, lah percaya diri, orang tuana bapana lah Yahudi, latar belakang keluargana lah membanggakan lebih-lebih kalak Yahudi. Bagi si pempatkan Timotius rusur sakit janah nguda dengar. Jadi suratkan Paulus enda ni naman Timotius, tapi kam o anakku lias ate dibatalah pegegehi kam. Singgo jadi si kerajaan ta erdandankan persadanta ras Kristus Yesus. Enda artina ibas kam ngikutkan Tuhan ulan indu dirindu. Sebab kita iselamatkan jana ngikutkan Tuhan, erkitekan lias ate Tuhan. Labo kai silit bas kita. Kulih sekali nari. Lamo saja keselamatan, kasih karunia, uga kita ngikutkan Tuhan wari lepas wari, dalani surah-surah Tuhan, seh kita denggo jumpa rahasia i surga pedempa, lias sate di mata kasih karunia. La banlit potensi bas kita. Tapi ban ibre kena erdandankan lias Athena. Lah kita sempurna. Maka Paulus enda kamu dasarna ngikutkan Tuhan. Nina Paulus basada Korintus pasal 15 ayat 10. Tapi erdandankan lias ate di bata, maka aku lit bagi si genduari enda. Jangan lias Athena si breken naman bangku elabo ku sia-siakan. Paulus sadar ia labo layak. Tapi terus ninna lias sate di bata. Labo basaku tapi bas ia. Canah Paulus lah pernah ia terganggu karena dirina. Karena kelemahanna, karena kelas sempurnana. Maka nina Paulus laku sia-siakan ertina. Itaati Paulus. Ibuat Paulus kerina kesempatan si breken di bata tanpa ngenen dirina. Ia ngenen lias ate di bata. Lid manbana. Labo kondisi dirina. Labo kemampuan dirina. Labo kekudusan dirina. Labo kelayakan dirina. Labu kepentaran hikmat dirina. Tapi idatas nari git dia mereken saman bangku. Kam rasaku kata di bata si suratkan Paulus man Timotius. Bas 2 Timotius pasal 2 ayat sada. Enda masih perlu kendu. Setan rusur tuduh na dirinta, sadar kena kita karena dirinta, sila mampu. Tapi kasih karunia, ngingatkan kita lid bagi genduari, iselamatkan, labo bandirita tapi datas nari, bagendam terus kita. Dalankan singena ati Tuhan, labo ban kemampuanta, labo ban kesempurnanta, tapi datas nari. Lalit modal bas kita, tapi lid nusur datas nari. Taatilah Tuhan. Ulah sia-siakan du kerina kesempatan si berikan Tuhan. Kerina kesempatan si berikan Tuhan. Ijelit kasih karuniana. Si nusur datas nari man banta tanpa melihat kondisita erkitekan tuhu kasih karunia. Cikar si mahuli man banta krinana ingat labo ban lit baskam tapi ban lias ate Tuhan. Taatilah Tuhan wari lepas wari
Tuhan Yesus masuk-masuk kita kerinana. Amin.